Ay, anong tawag dyan? Pistra? Money drop. Okay guys, nanay nakauna nga customer guys. Pangita lang og na kita nimo. Ha? Pangita lang malog makita nimo. Meron si May nagkuhan. Ada lagi, ada dito guys. English singa ko. Ah, Ha? isa pa nga nimo, sir. Alan. Oh, alam. Pero didiretso sana ako sa ano. Oh. Eh lang, sabi niya. Mayroong trap doon. Money drop. Jericho. Money drop. Mm. Kaya pinaku. Nakapalo ba si Mercy? Nakapalo. Nakapalo? Nakapalo ba? Asa tanong sa na. Og nakapalo na may additional 50 pesos. Ano yung additional 50 Asa pesos? tanan? Asa kapalo ba si Mercy? Oh, nakapalo ka today. Naka additional 50 guys. Tara. Ihatag na ulit nga ito na dyan. Balik. Sige, salamat sir.